खुवाई हांखरनि बिसिङाव खबजाक चम्पावरनि सिमी गपालनगराव थांलाय सुख्लायमानि मेन लाहार गोबांमा जरारमुई हालक खांबिया अबनि बागिनो बरक हिमिमाया लाहार गुरि खुंरक थांलाय सुख्लायनानि जों जाला जायो आमन बागिनो तिनि खादुक मुंफुनुगलायै आमचाइनि लुकुरक लाहार कासुलायखाते सालायका आमतिखे लाहार हामबियांमान बागिनो आमचायो लाहार पाति मुंगै दङो एबा अ लाहारो बेलायखनो लाहार पाति मुंगै दङो होनै जों कक्तिमाव सायमाखा এখানে সারাশ্রামবাড়ি রাস্তা খারাপ আর কি এই জন্য এনেই অবরোধ করা হয়েছে। তো প্রশাসনের তরফ থেকে কি আশ্বাস দেওয়া হয়েছে? 10টা আমিও অক্ষণ আইছি 10টা থেকে মনে হয় আরম্ভ আগেও এরকম অবরোধ করছে কিন্তু কথা দেওয়া হয়েছে কিন্তু কেউ সংস্কার করা হয়েছিল না। ঠিক আছে।